Wah, strike mas bro. Wah, strike mas bro. Strike mas bro. Strike juga mas bro. Lumayan lah mas bro. Sip mas bro. Sip. Sore mainnya mas bro. Nanti kalau ndak ada kawannya kita rilis aja mas bro. Rilis nanti. Taruh aja sini dulu. Oke mas bro, kita pulang lagi mas bro. Udah maghrib mas bro. Ini satu ini kita rilis aja mas bro. Cepat besar dia mas bro. Si kecil ha. Emang ukuran segini lagi enak-enaknya nih mas bro. Manis dagingnya, nggak besar kali. Kita rilis aja mas bro ya. Mas bro kita liris. Cepat besar ya. Besok panggil mamakmu yang besar ya. Mas bro kita pulang lagi mas bro.